Ovdje imam 600 grama svinjskog filea i prvo što ću raditi, skinut ću mu opnu. Evo, skinuli smo i idemo dalje sa receptom. Sada uzimam začine sa kojim ću začiniti meso. Prvo uzimam so i posipam po dasci. Zatim idem sa biberom. Njega stavljate po ukusu. Suvi začin i njega ću staviti. I na kraju ću dodati ljute tucane crvene paprike. Isto dodajete po ukusu. Zatim stavljam meso i uvaljat ću ga u začine. U tiganj ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati da se ono zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštam meso da se prži. Meso pržimo po 3 do 4 minuta sa obe strane, okretajući ga s vremena na vreme. Dok se meso prži, jednu glavicu belog luka preseći ću na pola. I beli luk okrećem ovako na ove isečene polovine i ostavljam da se prži zajedno sa mesom. Dodat ću i par grančica svežeg ruzmarina. I sada ću dodati 50 grama putera. Nakon par minuta prženja, ruzmarin ću odozgo staviti na beli luk. Tako ću raditi i sa mesom. Staviti odozgo preko belog luka i ruzmarina i nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 20 minuta. Dok se meso peče, za to vreme iseći ću jednu glavicu crnog luka sitno. U jedan vok sipat ću 2 do 3 supene kašike ulja i sačekati da se zagreje. Kad se ulje zagrejalo, dodajem seckani crni luk i pržim ga dok ne omekša. Dok se luk prži, jednu crvenu svežu papriku iseckat ću na manje kockice. U luk ću dodati i seckanu crvenu papriku i sve zajedno pržiti dok ne omekša. Paprika i luk se prže i ovdje imam 500 grama čeri paradajza koje ću iseckati na polovinu. I na kraju dodajem i paradajz. Sada ću povrće začiniti, dodajem prvo sol, bibera po ukusu, suvog začina, jednu kašičicu crvene slatke mlevene paprike i na kraju tucane ljute po ukusu. Promešamo i nastavimo da pršimo. Dok se povrće prži, iseckat ću jednu manju vezu svežeg bešu. I evo, nakon 20 minuta,
pečenje u rerni, meso je gotovo i sada ću ga samo premazati sa ovim svojim softom. Meso ću izvaditi i staviti na dasku da se odmori jedno 5 minuta. I na kraju preko povrća posuću sveže seckanog peršuna i naše jelo je gotovo i možemo ga poslužiti. I evo kada se meso malo odmorilo, sada ću ga iseći da vidimo kako je ono ispalo. Pogledajte kako je to fino sočno, mekano. Meso sam isekla i sada ću ga servirati. I servirat ću i povrće. I evo servirali smo naš današnji ručak. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Meso je izuzetno sočno i mekano. Uz ovo povrće fantastično. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 kg svinjskog vrata, bez koske, i sada ćemo pripremiti marinadu. U činjenicu ću sipati 3 supene kašike ulja, 2 kašičice soli, dodat ću 1 kašičicu belog luka u granulama, 1 kašičicu korijandera, pola kašičice bibera, kašičicu suvog organskog začina i 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike. I sve ću to promešati. I ovako pripremljenu marinadu utrljat ću u meso. I sa druge strane. Poklopit ću činiju i ovako pripremljeno meso odnosim u frižider da odstoji preko noći. Vi ako nemate vremena da vam odstoji preko noći, marinirajte meso minimum 2 sata. I evo meso je odstojalo preko noći. Evo pogledajte kako lepo izgleda. I sada će mi trebati jedna dublja šerpa. Najbolje je koristiti šerpu od livenog gvožđa. U šerpu ću sipati ulje da prekrije dno i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se dobro zagrejalo i sada spuštam meso na vrelo ulje. I pržit ću ga ovako sa svih strana da dobije lepu koricu. Nakon nekoliko minuta okrećem meso na drugu stranu i pršim dok ne uhvati ovako finu koricu. Ovo radimo da bi se zapeklo sa svih strana, da što više ostane soka u mesu. Kada se meso fino zapeklo sa svih strana, dodajem jednu glavicu crnog luka. Ja sam je prepolovila na pola.
4 češnja belog luka i dodat ću supenu kašiku sušenog ruzmarina. Dodajem 300 ml vruće vode. Poklopit ću šerpu, smanjiti temperaturu i dinstati meso 2 sata. Povremeno otvaramo šerpu i gledamo da li treba da se doda vode i okrećemo meso s vremena na vreme. I evo nakon sat vremena da vidite kako izgleda naše meso. Vode nisam dolivala. Povremeno ovako s vremena na vreme okrenete na drugu stranu i krčkate. I evo posle 2 sata dinstanja izvadit ću meso iz šerpe. Sad ću iseći naše meso, da vidimo kako izgleda. Pogledajte kako je to sočno. Sa ovim začinima je izuzetno ukusno. Možete ga poslužiti i toplo i hladno, uz omiljenu salatu, uz neko varivo i da uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo svinjski kare iz rerne. Idemo! Pripremila sam kilogram svinjskog karea bez kostiju i sada ću pripremiti marinadu. U činicu ću sipati 2 supene kašike ulja. Dodat ću kašičicu soli, kašičicu belog luka u granulama, bibera pola kašičice, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, kašičicu ruzmarina, 1 supenu kašiku Dijon senfa, 1 kašičicu meda, 2 supene kašike soja sosa i sve ću to promešati. Meso stavljam u vatrostalnu činiju i odmah ću ga premazdati sa marinadom. Okrenut ću meso na drugu stranu i premazati marinadom. Sipat ću i 50 ml vode, 1 papir za pečenje, prvo ću zgužvati i nakvasiti sa vodom. Prekriću činiju i meso sa papirom za pečenje. Ovo radimo da bi meso imalo dovoljno vlage da bi bilo sočno. I na kraju ću umotati aluminijumskom folijom. I ovako pripremljeno meso odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče sat vremena. Izvadila sam meso iz rerne nakon sat vremena pečenja i sad ćemo ukloniti foliju. Prelit ću meso s ovim saftom. I sad ovako meso odnosim u zagrejanu rernu i smanjujem temperaturu na 180 stepeni da se peče još 30 minuta.
I evo, nakon dodatnih pola sata u rerni, meso je gotovo i ostavit ću sad da se ohladi. I meso se prohladilo i sada ću ga iseći da vidimo kako je ispalo. Meso je izuzetno mekano i sočno. Sada ću poslužiti ovaj naš fenomenalni ručak. Vidite meso kako je ispalo fantastično, a veoma lako i brzo se priprema. Poslužite ovako uz omiljeni prilog. Kod mene je to krompir pire i brokelj. Omiljena salata i uživate. Sad ćemo da vidimo kako je. Fantastično. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!